Les élèves de quatrième année moyenne, prenez vos livres à la page 12. تلاميذ السنة الرابعة متوسط خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 12. Nous lisons pour comprendre. نحن نقرأ لنفهم. Voici le texte intitulé. Il est comme النص المدروس. Combien y a-t-il des paragraphes? كم هناك من فقرة؟ 1, 2 et 3. Il y a 3 paragraphes. Il y a 3 paragraphes. Est-ce qu'il y a un titre? Oui, il y a un titre. À la découverte de l'Algérie. هناك عنوان. Est-ce qu'il y a une source? Oui, il y a une source. D'après l'Algérie, beauté et diversité. Ministre du tourisme et de l'artisanat. 2019. قال لك من خلال كتاب زعما ولا هذا المغازان الجزائر جمال وتنوع. Ministère وزير du tourisme et de l'artisanat. وزير السياحة والصناعات التقليدية 2019. Alors غادي نقراو النص مع بعض والقراءة الثانية نقراها ونشرحوا عاود نجاوبوا عن الأسئلة. L'Algérie est un pays à découvrir. Non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique, de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les autres plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Boussaada, Lagouat ou encore Gardaïa, située dans la vallée du Mézab et classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Adjar. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. نعاودو نقراو ونشرح لكم فقرة والكلمات الصعبة غادي نعطي لكم المعاني تاعها. À la découverte de l'Algérie. استكشاف الجزائر. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. قال لك الجزائر بلد زعما يصلح باش زعما للاستكشاف ليس فقط لأنه بلد الكبير في إفريقيا من خلال مساحة superficie من خلال sa superficie مساحة تاعو mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers لأنه أيضا mais surtout زعما يعني mais surtout أيضا يعني هكا حاجة كما هكا لأن البيزاج يعني المناظر تاعو أيضا جميلة
que divers يعني ومتنوعة. هما عطاونا لي زارغومون غادي يعطيونا وعلاش هاد البلد يصلح باش نزوره. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. قال لك لا بوند كوتيير يعني طول الشريط الساحلي فيه السهول الخصبة. بلان بمعنى السهول، fertile خصبة، de vallée وديان، et d'une succession de monts وجبال وسلسلة من الجبال qui sont recouverts de neige en hiver اللي تتغطى بالثلوج في فصل الشتاء، notamment على سبيل المثال بلاد القبائل. Les autres plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. قال لك القمم لي هوت بلاطو يعني الهضاب، لي زوت بلاطو بمعنى الهضاب العليا، أطلس ساغيان الأطلس، جبال الأطلس الصحراوية. قال لك هما مناطق شبه سيمي أريد يعني شبه جافة، كي كور دوبوي لا فرونتيير ماروكان اللي تجري يعني الطول ديالها من الحدود المغربية جوسكو نورست يعني حتى الشمال الشرقي de l'Algérie تاع الجزائر. Et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. قال لك وهذه المساحة الكبيرة الشاسعة تصلح لزيارة الحبوب زراعة الحبوب la culture céréalière et à l'élevage بمعنى الرعي وتربية المواشي. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Bou-Saada, Laghouat ou encore Gardaïa, situé dans la vallée du Mizab, est classé au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Ajjar. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. إذن قال لك والواحات اللي تمثل بوابة الصحراء، سوي بمعنى العتبة يعني الباب تاع الصحراء، اللي هي بسكرة، بوسعادة، لغواط وغرداية، اللي ou encore Gardaïa située dans la vallée du Mezab. قال لك وغرداية اللي تشمل فيها الواد تاع ميزاب، لا فالي قلنا بمعنى الواد. est classé au patrimoine de l'UNESCO واللي زعما هو شاهد زعما داخل في هذيك المنظمة تاع اليونسكو pour son architecture arabe médiévale. قال لك اللي الهندسة تاعو العربية تاع العصور الوسطى. plus au sud نزيدو في الجنوب le massif du Hogar et le Tassili des Ajjar. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres.
قال لك ونزيدو نتعمقوا في الجنوب وكاين لي ماسيف، يعني لي ماسيف بمعنى الكتلة الجبلية تاع هوغار والطاسيلي والأشجار. السوداني هذا يمثل شاهد باتريموان مونديال، يعني يشهد على بلي حضور الإنسان الحجري باتريموان مونديال دو l'humanité grâce à quoi? Grâce à ces peintures rupestres les الرسومات اللي موجودة في الكهوف. رupestre بمعنى كهفية. صحيح. Pour toutes ces raisons, لكل هذه الأسباب, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. قال لك لكل هذه الأسباب زيارة الجزائر هي لا بروميس، بمعنى الوعد زعما غادي كي تزور الجزائر غادي هي الوعد بالسحر الدائم. لونشونتمون بمعنى السحر، انشونتمون بمعنى السحر، باربيتوال الدائم. لا بروميس هي الوعد بالسحر الدائم. إذا نجاوبوا على الأسئلة مع بعض. Alors, je vérifiais ma compréhension du texte. Quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte؟ قال لك ما هو الموضوع اللي يتطرق عليه الكاتب في النص. هيك موجودة في البداية تاع النص، هي المقدمة. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique, de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. قلنا باللي الجزائر يستاهل زعما باش يستكشفوه، ليس فقط لكبر حجمه في افريقيا، وانما ايضا لان المناطق اللي فيه جميله ومتنوعه. Je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif. La deuxième question واش تقول؟ قال لك بلي اختار الجواب الصحيح. هذا النص وصفي. Ce texte descriptif. Ça y est, traite uniquement de l'histoire d'Algérie. قال لك راه ياخذ فقط تاريخ الجزائري. Met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. قال لك راه ياخذ نوعية الجمال والنوعية وتنوع المناطق في الجزائر. Décrit les villes côtières de l'Algérie. قال لك والله راه يوصف المدن الساحلية في الجزائر. côtière هي المدن الساحلية. la diversité التنوع. paysage مناطق. الفالور القيمة. ça y est. Alors quelle est la bonne réponse? La bonne réponse c'est B. Met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. C'est bon? La troisième question. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière؟ قال لك من خلال الكاتب على واش وصم فيه الشريط الساحلي. Alors, la bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. قال لك الشريط الساحلي فيه des plaines fertiles. قال لك فيه سهول. بلان هي السهول. fertile خصبة. de vallées الوديان et d'une succession de monts وسلسلة جبلية. La quatrième question. Que dit l'auteur à propos des autres plateaux et de l'Atlas saharien؟ واسم حكى لهم. هيك متواجدة في الفقرة الثانية في السطر الثاني. Ils sont des régions semi-arides
qui court depuis la frontière marocaine jusqu'à nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. قلنا باللي الهضاب العليا وجبال الأطلس قال لك باللي هي مناطق شبه جافة سيمي أغيد، عقلوا عليها سيمي أغيد شبه جافة، أغيد بمعنى جاف، سيمي أغيد شبه جافة. كي كور دوبوي لا فرونتيير اللي تجري دوبوي لا فرونتيير، لا فرونتيير هي الحدود، عقلوا عليها مليح، لا فرونتيير هي الحدود، لا فرونتيير ماروكان جوسكو نورست حتى الشمال الشرقي نور غست صحيح de l'Algérie تاع الجزائر et dans les immenses étendues والمساحات الشاسعة sont propices les مختصة à la culture céréalière تاع زراعة الحبوب et l'élevage هو تربية المواشي. La cinquième question, pourquoi Gardaya est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO؟ قال لك وعلاش غردايا كشغل من المناطق الشواهد تاع اليونسكو. Parce qu'elle est située dans la vallée du Mézab لأنها متواجدة في واد ميزاب. واد ميزاب هو محمي protégé par l'UNESCO. Sixième question. Pour quelle raison le tassilé des Hadjar figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité؟ قال لك وعلاش التصيلي هذوك تاع أشجار حجر محمي عاود من تاع l'humanité تاع الإنسان صحيح إنساني grâce à ses peintures rupestres لأن فيها واحد الرسومات الأثرية تاع الرجل الحجري صحيح. D'après toi قال لك من خلالك pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine de l'humanité est-il important؟ قال لك وعلاش من خلالك قال لك وعلاش هاد المناطق زعما كيما هادي تاع ميزاب ولي بانتور روبستر قال لك وعلاش محميين من طرف اليونسكو والهيئه العالميه تاع الانسان هكا صحيح وعلاش مهمين كما ها pour les protéger. C'est très simple et très clair. Le texte c'est simple سهل مهل même les questions sont très faciles à comprendre صحيح. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie؟ قال لك ماذا تعتقد من خلال الخاتمة تاع الكاتب تاع هذا النص. هيا l'écrivain الكاتب invite ses lecteurs يراه ينادي يعني يدعو القراء تاعو لاستكشاف الجزائر. et je trouve ça قال لك وانا صبت هذا الشيء اللي راه يديروا الكاتب comme quelque chose qui encourage les touristes à visiter l'Algérie. قال لك قلت لكم بلي هذا الشيء سبته راه يشجع هذا الشيء راه يشجع السواح باش يزوروا الجزائر. نعاودو نوليو للكتاب. pour conclure يعني لي نلخصوا للتلخيص ولا يعني باش نلخصوا pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région. On utilise une description avisée, argumentative. On décrit un lieu, un paysage, la végétation, des plantes,
des constructions, des personnes, des animaux, des couleurs que l'on voit et les bruits que l'on entend. L'on entend. قال لك لي pour inciter le lecteur يعني لدعوة ولا لجلب انتباه القراء باش يجيو يستكشفوا مكان ولا منطقة خاصنا نستعملوا on utilise une description نستعمل وصف وفيه à viser argumentative يعني وصف وحجاجي. On décrit un lieu نوصفه مكان un paysage منطقة ولا مشهد la végétation الكتلة النباتية يعني الغطاء النباتي des plantes نباتات des constructions بنايات des personnes أشخاص des animaux الحيوانات des couleurs الألوان que l'on voit اللي نشوفوها et des bruits que l'on entend والحس اللي نكونوا نسمعه. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. Merci de voir cette vidéo. Au revoir à la vidéo prochaine, Inch'Allah.